नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आमचो रेज मागूस गांव सुंदर गांव निसर्गान नटलेलो 20 वर्सां पयलीं जो आसलो आतां तसो ना। ज्या आमच्या गांवान देवळां, चर्ची, स्पेशली आमची ग्रामदेवता शांतादुर्गा, दुसरे आमचे देवळेश्वराचे देवूळ, तिसरे आमचे सरस्वती मंदिर, चौथो आमचो हनुमान मंडप तारेर आसलेलो आनी चौथी आमची थ्री किंग्स चर्च। इतके सुंदर नटलेले आमचो रेज मागूस गांवाची काही राजकारण्यांनी असो विध्वंस करून सोडला। आयज आमकां सुंदरता ही नाशाडी जाल्ली आसा। पणजेन रावल्या उपरांत दिसता सगळे आमचे रेज मागूस ह्या काही लोकांनी काबार केल्ले आसा। ह्या वेरे गांवच्या पंचायतीन खुबशे सरपंच पयले। आमचो पयलो सरपंच आमच्या गांवचो हरी पेडणेकर, मागीर रामचंद्र मयेकर, सुरेश परोळेकर म्हण, गोपाल चोडणकर म्हण, रामजी नायक म्हण खुबशे पयले। पण सध्याच्या घडीक जो आपले बायलेक सरपंच करून जी पद भोगता सुभाष गोपाल पेडणेकर, ज्या वेळार हेजी पंचायतीन एज अ मेंबर एंट्री जाली तेन्ना पासून आमचो गांवचो विध्वंस सुरू जालो। सगळी नाशाडी केली ह्या मनशान आनी आजून पर्यंत आमचे गोंयचे आनी वेरेचे स्पेशली लोक जागे जायना। ज्या गांवान म्हाका दिसता 75% जे आमचे बहुजन समाज रावता तो आयज सरपंच जायना आनी आमी लाचारी पत्करून बहुजन समाज, हा भंडारी म्हणल्यार बहुजन समाज भायर सराना। आनी आमच्या उगड्या डोळ्यांनी ह्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टराक आमी पळयता जसो आमचो उध्वंस करता तो। आमी म्हाका दिसता इतके लाचार जाल्ले आसा गांवचे लोक, आरे बाबा न्ही भायर सरा, हो मरे एकूच एजेंडा आसा हेजे कडेन, आमचो वेरे गांव कसो काबार करचो गो, तेजे कडेन एजेंडा कांय ना रे। आमी असो सरपंच आनी अशी फॅमिली राज मरे आमचे वेरे पंचायत केन्ना पळोवंक ना। आनी हेका कारणीभूत मरे स्वता आमी आसा, वेरे गांवच्या लोकांनी लक्षांत धरचें। देव बरें करूं।